I love you so much. I love you. I love you so much. Bless mama. Kaluan kas Diyos anak. Say good morning. Say good morning to your viewers. Iho please. I love you. Jesus, kapirat sa mata. Jesus. Naon sa kanak? Naon pikit-pikit imong mata anak? Gisilawan kas kamera? Ha? Gisilawan ang batas kamera? Anong gisilawan mo na? Guys, good morning guys. Ito pong update ni Papi ngayon guys. Aking tabi guys. Nagtirat-tirat ang mata guys. Nah, si Haris nak, nagduk-duk nak. Pahira mo sipon, nagisipon ka oh. Pahira sipon, pahira. Pahira sipon, pahira. Pahira sipon, pahira. Sige na anak, pahira sipon anak. Pahira mo sipon, kaya nagtuo mo sipon. Opo. Yes anak, nagtuo sipon. Bless mama again. Tagasanto. Hala, airplane anak. Paminawang airplane. Hala, ni aging airplane? Hala, paminawa. Opo, airplane. Hala ka, airplane. Paminawag maayo. Hala, ni aging airplane. Hala, no? Sakay ka airplane? Sakay ka? Sakay ka airplane, anak? Ha? Sakay kag airplane? Unya na mo adto tagawas? Ha? Unya na mo adto tagawas sa sakay tag airplane ha? Sige na. Kuyog ka? Sakay airplane? Say good morning to your viewers and subscribers please. Oy natog. Sige na. Say good morning to your viewers and subscribers please. Sige na anak ko please. Good morning guys. Good morning mga palangga. Today is May 6, 2026. This is Papi's update for this video. Yan kanina dyan po ako nakakuan guys, nakaupo. Yan, kumusta po kayong lahat guys? Maayong buntag sa tanan. This is Papi's update for today's video. Yan po, pakakainin ko na po siya mamaya guys. Sardinas lang po yung aking ulam ngayon. Wala po kaming kuan guys, wala po kaming isda ngayon guys. Wala pang naglalako ng isda. Yung minus-minus ng untag presyo guys. Hay ni agi motor langas nak no? Manipulis eroplano anak. Opo. To namang eroplano ni agi naman anak. Yes anak. Hello. La ka-cute ay. Isis. Bless mama again be. Tagasanto. Isis ay ka-cute ay. Anong cute man na akong anak ay? Anong cute man as Papi ay? Ha? Yan ang cute kay na ay. Tag-anis mama Lisa bi anong cute ang bata be please. Nagpa-cute akong anak. Hala nag-usig si ko anak. Iro ni Nanay Marie ni mo anak nag-usig na. Kisa kay giusig ron anak. Na, paminawa anak ko. Ayan po guys, good morning. Ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayong umaga. Happy blissful Wednesday kanatong tanan. And this is Papi's update. Nandito po kami sa loob ng bahay guys. Wala pa po kaming kain guys ng umagahan. So magluluto pa ako ng ulam. Thank you for watching. Magdasal at mag-ingat po tayo palagi.